Dumburni Island Ketal Forest Department ni Biodiversity Park senambai tongmani samungno thangi naikha bolongbedekni Montri Onomesh Deborma Dumburni a Biodiversity Park senamjaka amchaini sebuk rei nogo achuk tongnai rok kaham sebuk mani mano tei a pargo beraikiri simia luxury cottage tei cherai rokni dal bidal thungmung tei picnic spot ungnai abono puila bolongbedekni Montri ongoi Montri Onomesh Debormani chaitongmung bai Dumburni Island Kucharo kaisa kotorma beraikiri park tei cottage senamjakna thangi tongo Montrini logiwo manjaka amchaini MDC eba EM Rajesh Tripura tei amchaini MLA Nandita Deborma Riang abono khoboi Forest Department ni kuchuk officer akorok nainedi chini notice korangni mangpleu Dumbur Island TNTR Forest Department ni TNTR wing by tamo samung tangjaka abo nainan phaika mia misimino sung bibinno project site naika oro floating jetting nai entry point nai luxurious tent rok phainai kabangma tourist rok oro phai water sports khlaiman nai amorok no tini Praveen Agarwal ji chini MD TNTR and also Jaikani CEO project director bo PCCF tongo chini Rajesh Tripura Borumganang executive member TTADC honorable MLA Nandita tongo sangbai Sangeeta DFO kabang chini Chamanlal te ranger forester bo tongo chini chaitong mungobono je mo island tabuk sangomono no Dumbur Biodiversity Park DBP mo DBP no one of the best islands namnan bagi chungchai togi tongo কয়েক কোটি টাকা খরচ নাই তাবু কইলাও প্রজেক্টস নামজাক নাই এবং প্রজেক্ট नि बिसिंते कायसा आइलैंड बायते कायसा आइलैंड बाहिकाय गोरोंलायनाय आमरक बोसोंरो सनामनाय विभिन्न नेचुरल ट्रेल फाइनाय लोकल स्टोन पाथर जेमान माने आमरक बाय बाहिकलाय बलं बिसिंगो हिमनाय सेल्फी पॉइंट बरक रक फाइगे तंगमाननाय Charai Rongbagi children park nai cafeteria nai selfie naharman jaga rok nai amtei khlainan bagi जों tini malailei kok salai bibinno suggestion ralai dong so agami ek bochoro TNTR ni mo Dumbur Biodiversity Park খুব নাইথক কাইসা জায়গা নেই এবং ব্লগার রং নি বিসিংতেই বিভিন্ন চ্যানেল নি বিসিংতেই বজন অমনো পপুলার খ্লাইনি সামু খ্লাইনি